Okay, mayong hapon. Okay ra akong audio. Klaro ra. Okay. Sige, let us start. Sige. We are now on chapter 9. So, if you're following the book by Singer, chapter 9 combines traces. From chapter 5 ni ambak tag chapter 9, ang 6, 7, 8 manggod pang theory na to. Although ang 6 muna itong balikan. Kanang 6 no. Pero kanang 7 ug 8 pang theory na. So dilitas 9. Combined stresses no. Tokyo. Cellphone eh. Amang hulam. Ay minus no. So, basa sa in chapters, we studied 3 basic types of loading: axial, torsional, and flexural. Tulo ha. Now, each of these types was discussed on the assumption that only one of these loadings was acting on a structure at a time. Isara no, like chapters 1 and 2, purely axial ra to. Walay line load to. Di ta kakita og torsion dito or torque. Purely axial. Chapter 3 sad purely torsional. Dili ta kakita og axial adong chapter 3. Puro ra to siya torque. Same also sa chapters 4 and 5. Puro ra sad flexural. So dili mo kita og axial dito or torsion. Pure flexural. So this chapter is concerned this chapter is concerned with cases in which two or more loads which act simultaneously on a structure. So, there are 4 possible combinations of these loadings. Okay. Tulo man axial, torsional, o flexure. So, kanya nga chapter concerned with cases in which two or more loads act simultaneously on the structure. So, ang combination nani is yung nani. Axial and then axial plus torsional. So, one combination, axial plus torsional. Number 2, axial plus flexure. Number 3, torsion plus flexure. And number 4 is silang tulo. Axial plus torsion plus flexure. Mo ng 2 or more, no? 3 ka loads. So, however, only one combination will be discussed here. The other 3 is very complex. Dili siya yung naanak ka sa yun. Like for example, let's consider this one. A bar lang. Bar. So just imagine, tulo ka klase sa load ang muakta ni. Okay? Naibending. Naibending dire, oh. Like beam, naibending. So, mabawag na, no? O, ang deformation niya is na vertical displacement. Aside sa bending, applyan ni mong torque. So, ma-twist. And also, applyan ni mo og axial. Imagine na unsay ang stress or ang deformation lang. Saan imo na pag-compute. Dili sa yung nana ka sa yun. Okay? So, ang isa ra atong i-discuss dire, one combination, and that is axial and flexural. Mo na ang pinakasayon. Okay. And also, ang nature niya na pareho raman, normal. If you can remember, ang symbol sa axial stress, sigma man to. Ang flexure, sigma gyapon. Pwede rin mo i-add algebraically. Okay.
O okay, pareho rag nature. Pero ang torsion kay shear magud. So di mo pwede ma-diretso ang normal og shear. Oh, dili pwede. Okay. And also kung axial og flexural dali ra analyze nga naman. Like kung imagine na nato na kay bar o nya niyo. Kung applyan siya og vertical load perpendicular, mabawog nga di ba? Oh, so bending. Tapos na kay tensile na axial load. Iyang birahon, ang effect niya na is mugamay ang deflection kay tapos dako pero birahon man sa both ends musaka to. Similar sa kuan ba? Tape bitaw, surveying. Una may tape, what if duha ka points, dire sa tumoy sa tape and the other one is let us say 30 meters away. Gunitan na nimo. Mayuman na siyang gunitan without exerting any force, musag man na. Ba? Musag na siya due to its own weight. Tungod sa iyang kabugaton ra. Walay superimposed load ha, due to its own weight lang. Musag na. Pero kung applyan na nimo og force, both ends, applyan na nimo, tensile force, mugamay ang saga na. Mugamay. O imo pa na iduot, mudako po ang saga na. So, dali ra imagine nimo ang effect ba? Dali ra kung i-combine nimo ang axial o flexural. Okay. So, mo na atong tun-an kay. So, mubo ra ni since we will only discuss one combination. And sa notes, there are only 3 sample problems. So this afternoon, I'm going to discuss 2 sample problems and then ang continuation na sunod na. Okay? Tubig. Okay. Sige. For example, you have this one, this beam. Okay? And then, na tulo ka loads, F1, F2, and then P. And if i-consider nato ni section MN, mo na yung mahitabo. Figure A, the rectangular bar carrying axial and lateral loads. Ang figures B to D, stress distribution obtained by superimposing stresses due to axial loading and bending. Okay, sige. If i-consider na to ang axial, kining P, tensile na, di ba? Tensile na. And we all know nga ang tensile stress or compressive stress, uniform na siya nga stress. Pasabot sa uniform na kung mo ni imong cross-section bale, kung mo ni imong cross-section or dire cross-section imo, ang stress sa ibabaw, paingon ubos, pareho ra. Uniform ha. Dili pareha sa like bending nga, MY over I man to. So mag-vary ang stress and sa neutral axis 0, magkadako dire hantod pinakadako sa tumoy, same also sa bottom. 0 sa neutral ay magkadako, maximum sa bottom. Ingon na. Pero sa axial, uniform na. Oh, okay. Ang iyang formula is P over A raman. P over A. So, unsay stress sa ibabaw, mo po na stress sa ubos. And since P here is tensile, mo ni iyang stress distribution. Ano? So, tensile na no? Uniform. Or positive, no? Okay. I-add yun na to ang stress due to bending, axial mo ni. Bending. Now, sa bending, ingon na, since symmetrical siya, ang maximum stress sa compression, same sa tension. Kasi symmetrical man. You have learned this one sa bending stress nga kung symmetrical ang cross-section, same ang
Same ang maximum stress sa tensile and compressive. And looking at this one, obvious nga ang elastic curve ani or ang ano ba, deform diagram ani is ingon ani concave upward. Siyempre, iduot mo sa F1 o F2, mabawag ni concave upward. And we all know, pag concave upward, compression ang ibabaw, tension ang ubos. So, i-plot ni mo, maximum compressive stress nasa top, maximum tensile stress nasa bottom. Mao ni yang ano, stress distribution. Okay? Maximum dire tensile, kulma. Note, ang compressive is paduo to. Compressive na ang tensile palayo. So, ang combined stress niya ni, i-add na to ni. I-add. Sa bottom or below the neutral axis, wala problema kay tensile ni tensile man sa di. So, ma-add gid na. Yeah. Ang problema is kinsa ibabaw. Tensile ni compressive man. So, ang imong stress distribution magdepende na kung unsa ang mas bigger o value. Ang P over A ba or ang kini negative MC over I. Now, if ever mas dako ning delta sigma B kaysa sigma A, mas dako ni compression eh. About it 15 dire nga 10 eh. So 5 pun dire. Mo na ni ang stress distribution. Okay. Compression sa since dako ni kaysa P over A. Kini maadra ni. Now, sa figure is stress distribution if P over A is greater than MC over I. Kung mas dako ni siya kaysa MC over I, meaning mas dako ning tensile kaysa compressive, mo ni imong stress distribution. Kana ano? Mas dako man nimo ni delta A ka delta A, sigma A kaysa sigma B. So pag subtract na, mas dako ni. And then kini sa ubos, always na plus kay parehas lang direction. So mo ni ang imong graph sa stress distribution. Okay. Depende po sa curvature sa beam, concave upward ba or concave downward. So, kung tanawin yung formula, walay bagawan eh. Axial is P over A, manata. Bending is MC over I. Mana gihapon. So, ang difference lang ani sa akon, ordinary nga beam is dire tulo na kabuok diagram sa hidro. Shear diagram, moment diagram, o axial force diagram. Pero maingon mo nga, wala may apil ang shear diagram. Correct, wala. Pero, we all know nga we cannot draw the moment diagram without the shear diagram. So, apil gihapon. Although, ang kuhaan itong values, P, axial force diagram, and then M, the moment diagram. Maron ang kuhaan itong values. Pero mawala lagi, di man ta ka-draw og moment diagram kung wala ang shear diagram. So, need gihapon i-draw ang shear diagram. So, mo ni ang combined stress, axial plus bending or flexural. Mo ni formula sa axial stress, mo ni formula sa bending stress. Tanaw na to ang sign. By the way, assuming mo ni ang mo ni ang curvature niya kay mo ni ato model. So, o illustration na to, concave upward. So, mo ni. Fibers below the neutral axis, tension. Fibers above, compression. Okay, sign. Positive ni, positive P over A if P is tensile. Kung tensile. And then negative kung compressive.
Now, sa bending, ingon na ni, positive siya for fibers below the neutral axis kini, positive if concave upward. So, kung concave upward yung elastic curve, then ang tension na nasa ubos. Oh, plus dayon na. Negative pod if one fibers above the neutral axis kini. Compression na. Now, kung concave downward siya, positive ang ibabaw. Okay. Positive siya for fibers above the neutral axis. And negative pod kung below the neutral axis. So, sabto ni mo. So, kung mag-analyze kag beam na yun, i-draw ni mo yung elastic curve unsay forma para naka-idea karon kung plus ba siya or minus sa bending stress. Oh, okay. So, looking at the formula, wala ni problema. Tagaan ka cross-section, you solve for the area, which is very simple. Ang I, nakaagi na tayo ni chapter 5. So, I hope nga nasabtan na ninyo. Let us solve problem number 1. The wood beam ABCD in the figure shown carries two vertical loads. The beam is supported by a pin at A and the horizontal cable CE. Determine the magnitude of the largest stress, tensile or compressive, in the beam and its location. Neglect the weight of the beam. Okay. Mao ni atong beam ABCD na na-cable dire. Una to compute ang area of moment of inertia. Simple lang na rectangle lang. So the area is 60. Ang I dayon is 1 over 12 BH cube. Okay. So 6 tapos height 10. Heights na, no? Sige. Sa formula, kini, sa diagram ito yung kaon. So, need to mag-draw og diagram. Okay. Now, dapat ang diagram na to perpendicular sa axis. Ang kuan ba? O, dire o. So, dito mag-draw og lines. Sige. Una na to kuha ang kuan. There are three unknowns, AH, AV, and T. Okay. By the way, putol nga ito niya. Basin ma-appeal yung reaction ba? No. When you analyze algebra, di isa gigubok. In this case, it's A, B, C, D. And kung naman like naka-attach, ikat na nimo. Putlo na nimo. Muna natay tension dere. Sige, so solving 40 is we some moment about A. There are three forces, T times distance, 6,000 times distance, 3,000 times distance. Sige. Mo ni sa. Ano? And ang T na to there is 10,000. 10,000. Okay. Sunod. Okay. The reactions at A can now be computed from summation of force equal to 0, which yields AH equal to 10 and AV equal to 9. Okay. Giditsa na lang ni. Pero, pwede rin by inspection ba? Like, kini is 10,000. So, to maintain equilibrium, para ma-zero ang total, dapat 10,000 dyan. Isla raman doha. Okay. Same also with vertical. 6,000 in 3,000, 9. So, to maintain equilibrium, kini, dapat nasa tayo upward na 9. So, our EV is 9,000. Our EH is 10,000. So, after to determine the axial force and bending moment at any location in the beam, it is convenient to resolve the force
in directions that are parallel and perpendicular to the beam. The results are shown in figure C. Okay, ingon na ni. Mo na ni resulta kini nga mga reaction o kining tulo. Kung kuan siya nimo og equivalent diri nga axis o perpendicular mao ni. Hmm. So kung mo na mo aha ni gikan sige. Ako ipakita ang sa detail sa A para makita ninyo. Sa A mag-draw ta yung nani. So natay 9,000 na natay 10,000. Oh. And then kuan. Asa na to? Kaniya components. As well as kining red. Oh. Pero di unta ka kuha ani kung walay angle. So mag-base na dire, angle. Nara. Manguta na mo hagi ka ng 3/4. Okay. 6 1 man equally divided 4 4 4. So kini 6. So ang katong nga ana 3. Oh, so ano siya 3 6 9 5. So natay 3, inya 4, so natay slope na yan. 3:4:5. So kung nata ni theta, mao sa diyan theta. Ana. Wala mo galibog. Theta gyapon na wait ha. Padya ko water kadali. Okay. Um, theta sa ne kay kung mag-draw kag line dere. Theta man. So kung theta na 90 minus theta, pares man ano, mo ni right angle ba tapos naani. Inaan. If this is theta, 90 minus theta na kay 90 man total. So naka-line diya. Theta 90 minus theta. Kung kini po di mo theta, 90 minus theta sana. So mag-draw kag line dire. Theta man pareha niyo. Theta o 90 minus theta. Theta 90 minus theta. Theta sana. Oh. Kay puro man ni perpendicular, kanay perpendicular ani. Kini perpendicular dire. Sige. So kini nga component na yun is cosine. Kaya naman diri imo theta. Adjacent ne. And cosine sa theta is 4/5. Therefore, kini is equal to 9,000 times cosine theta. Which is 7.2. Kaya ang cosine of theta is 4/5. So 9,000 times 4/5, that's 7.2. Kini po di sine. 9,000 sine theta, where sine theta is 3/5. So na kay 5.4. And then kaya yun, 10,000 cosine theta. 8,000 and this one, 10,000 sine theta. Mao ni. So, to simplify, kini makombine ni duha. Kining black o red makombine na kay same direction. So 8,000 plus 5,4 mo nang 13,4. While ang kini isa, masubtract kay opposite man. So 7,2 minus 6,2
minus 6,000, 1 to na level. So, kana 13,4, kene 1 to. Mo na ni. You can do the same sa tulo ka forces 6, 10, o 3. Draw ka line dere and you get components mo na ni. Ang distance ayan AB, BC, and CD is 5 feet. Kaya nga no, 3 man ni. 3 niya, 4, so 5 ni. 5, 5, o 5. So the equilibrium analysis of the beam is now completed by constructing the axial force and the bending moment diagrams in figures D and E, respectively. Okay. Um, di ni siya shear, kundi axial force diagram. Ang gibutang lang diri. Kay gi-copy ra muna ko ni Squad, PDF. So pwede rin iula. Iulahi. So shear and then moment na axial force. Pwede ra. So, makita dere nga sa B, ang maximum nasa B and C. Wala sa A. Kaya nga, sa A, wala ang moment. So, ang MC over ay 0. Sa D, mao gyapon. Na maximum ay mukhaon. Maximum. So, di ano mo apilon ang A o D. Eh, for sure, gamay ang value. So, ato i-test karon sa B and C. Computation of the largest stress. At the section immediately below B, below B. Okay, kini yun. We have P equal to negative 13,400. Kini. Actually, ang sa B, duha na. B. Duha ka buok, 13,4 o 98. Pero gusto man tawag maximum value. So, ang i-consider na ito, pinakadako sa. So, na P, negative 13,400. And ang moment na yun is positive 6,000 pounds feet. The maximum compressive stress, delta B, occurs at the top of the section. Nganong top man? Tungod kay kuan, kining na concave, man, diri mo sa paingon. Duha ni siya, plus, tapos, gan, positive man siya, concave, sorry. Concave upward, tapos concave downward. Concave downward man. Pero sa B, ang nakasulat, sa B daw, ang maximum compressive stress nasa top. Nga naman na. Because kung positive moment, concave upward man, positive moment, concave upward. So, compressive ang ibabaw. Compressive siya. Malang na, dire. Nga, ang maximum compressive nasa top. Where the compressive stress caused by P adds to the maximum compressive stress caused by the positive bending moment. So kung mag-compute ka karon og combined stress, yung nanira. Okay. Ngayon, negative man eh. Compressive man imong force. Pero, compressive. Minus po na compressive na. Giduot ba? So, negative sa P over A o niya. Minus po, ma-add man na. Okay, positive moment man, concave upward, compression ang top, so negative. Mo ni answer, 943 PSI. Now, ang sa C, ang iyang P is negative 98. Na raw. Sa C na, negative 98. And ang moment is negative 12. So kung negative 12 sa concave downward. And negative naman daan itong P.
So dapat dili ka mag-consider bending. Kay negative moment man, concave downward, ang compression nasa bottom. Mao ni. For this case, the maximum compressive stress at sea occurs at the bottom. So mao rin substitute values mo ni magawas. Ah, do you have questions? Base na may pangutana, tubagon ako. Sige. Base na may pangutana, wala pangutana. Kini di na ko. Kung kung i-draw ni mong shear ani, wait sa. Okay. Para makita ninyo kung giun sa pagkuha sa values. Giun ani ra. Ako lang i-rotate para horizontal o vertical ra. Yung ani na. Hmm. Ay, wala man rin mo. Wala man tamang. Okay. So, na kay 1, 2 dere. 1, 2, 13, 4. And then 4, 8, 6,000 and 2, 4. Dayon 3, 6. 8 dayon. O 1, 8. Okay. So, sa shear, musaka ka from 0, musaka kag 1 to. 1 to ni. Wala kay load so horizontal 1 to nya minus 48 negative 36 negative 36 dayon no load 36 nya saka ka og 6,000 nakay 24 and then no load tapos down ka og 24 wala ni makita so dito raw moment
So, start from 0 plus dayon. Pila area ni? 1, 2 times 5. So, 6,000. Okay. Sunod, kini negative. Pila area na? 3, 6 times 5. 5 ang tanan. 5, 5, o 5. 3, 6 times 5 is negative 18,000. So, from 6 minus 18, naka negative 12. Uh, and then plus 2, 4 times 5. 12 sad. So, positive. So, balik sa 0. Mao ni 6,000 negative 12. Axial na yun. So, axial force diagram. Sa axial force diagram, we start with this compression man ay magiduot do. So, negative ka. Negative 13,400. No load. Kaya na yun, upward. Anong upward man? Kaya kini, downward man eh. Oh, downward. So, tanan nga opposite ni upward. Opposite ni upward. 3,6. So, pila na lang. 9,8. Pag human, naka 8,000. Minus na. So, 1,8. And then, straight lang. Pag abot dire, naka 1,8. Okay. So, mo ni magamit. Moment o axial. Okay. Mo na itong gamiton na yun. Do you have questions? Or wala? Fights na? Okay. Um, so, inaani din sa uh, dili ka sa of, of course, dili sa maximum kay kuan man ta. Axial plus bending o niya. Ang atong moment diagram kay 0. So, 0 ni. Sure ta nga dili maximum. Sa di mo gyapon. Naipi pero walay moment. So, gamay ra gyapon. Ang dako pili ra sa B or sa C. So sa B, mo niyang moment uh, ang iyang P dayon mamili kas duha. 9,8 ba or 13,4 pero maximum atong gusto. So kini mo pilion. Sa negative moment na yun, dere, sa negative moment, ang pares niya na sa P is kini. 9,8 pod. Oh. Mo na nga pag-compute, mo ni siya. So, ang sabi, 6,000 ang moment niya, 9,8 ang axial.
Fights? Sige. Problem number 2. Kasi paggamay. Problem number 2. Calculate the normal stresses at points A and B of the bracket caused by the 30 kilonewton force. Okay. Sige. Solve for the cross-sectional area and centroidal moment of inertia. Dali, ano ka? Paano? Rectangle. Uh, kung composite ni, niyan symmetrical, medyo malangang gamay. Tas to solution. Okay, part na eh. Ang problema na mo, axial force o moment. Okay. Dere man ta. So, kung na to, pila axial force, dire pila pod moment. Okay. Mao ni. Ah, sige. I-resolve na to. Kasi siyempre, ang atong reaction diri horizontal o vertical ra. So, i-solve din na to. Na. Uh, agi ka ng 24. Ratio and proportion. 3, 4, o 5 man di ba? So, kung horizontal component is equal to magnitude times this one. Horizontal man is so 4 ta. 4 over 5. 4 over hypotenuse. So, 124, 30 times 4 over 5. 24. Dere, it's 30 times 3 over 5. Ah, kana. 18. So, imo ni ko ano moment ni Duha about this section AB. Yun na dayon. 18 times distance in meters, this is 0.54. Nara, 0.54. Negative niya kay clockwise mo. Ang 24 dahil counter na. So, 24 times 0.18 po. O, ang total na is negative 54. No, total na ha, clockwise. Therefore, ang moment din na yun, counterclockwise para i-balance ini. Kaya kini 5.4 is sa diri man na, sa loads man na. Pero ang reaction na ni, counterclockwise na. Opposite. Tama na. So, nanatay M. Okay, ang... Oh. Counter ha, kay clockwise man daw. Ang total na yan daw ha, clockwise man. Naraw? So, i-balance siya o counterclockwise. Sa reaction po, na kay 24 pa right, so i-balance siya og 24 pa left. And ang 18 downward, i-balance siya og upward. Okay. So, considering AB, mo na ni iyang one. Mo na ni iyang value sa P o M. Axial man eh. Wala labot ni 18. Sa AB natin ipangitaan mo. And ang atong axial sa AB is tensile. Tensile na yun, iyang gibiraw. Oh. Tensile. And kung ingunani yung moment, you have learned this one already sa chapter 4, na kung ingunani ang moment, same na siya sa katong concave downward, na ang moment niya is paana. So, kung ingunani yung mga moment, mag-concave downward. So, kung mag-concave downward, ang A ni mo, tension, ang B, compression. Kung concave downward, mainat ng ibabaw.
So tension compression. So kung magkuha ka og stress sa A ug B, i-add nimo positive imong axial, positive po imong bending. Kay concave downward man. Pero ang stress sa B, positive imong axial, minus sa bending. Kaya compression man dire. Okay ang reaction. Sige. Mao siya, we have P equal to 24 kilonewtons tension. Wala. And an M of 5.4 kilonewton meter counterclockwise. The stress is the algebraic sum of the tensile stress caused by P and the tensile stress concave downward caused by the bending moment. So ang stress sa A, positive sa axial, plus po sa bending. Kani yung mga 1,000 conversion na. Kaya nga itong P is 24 kilonewtons ha. Araw? 24 kilonewtons. So para ma-convert to newtons times 1,000. Ang moment dayon, kilonewton meter man. So kaduha ka mag-multiply og 1,000. Kilonewtons to newtons and meters to millimeters. So this is MC over I. Mo ni ang maximum tensile stress. Or sa area. Positive. Positive. Ang sabi, same P, pero ang na to, ang stress niya due to bending is negative siya. Mao ni, no? Positive sa axial kay tensile man imong P na. Pero ang sa bending minus kay concave downward. So ang bottom ana compression. Mao. Okay. So, mao ni solution sa problem number 2. Do you have questions? Base na may pangutan. Kani imong ko. Mani imong i-familiarize. Oh. Negative mo kani siya nga momento. Kini nga moment ba negative man na kay naman ta chapter 4 ani nga pag concave downward ano mo na minus negative moment ba negative moment. So tensile na kanina yon compressive. Like kung i-compare nimo ang kuan, di ba? Ano man na ano? Okay. So, Arikas A o B. Sa dire, pareho raman sila plus kay tensile na eh. So plus na siya pareha. Pero pag abot sa bending, plus minus. Plus dire sa A, high tension,
minus dire kay compression. Yung na nasabtan? Inana combined stress. Kung unsay sign sa axial mao gito. From top to bottom mao na uniform ang stress na. Kini man na uniform. Kung unsay stress dire mao ginasubos same. Pero sa bending lahi. Depende sa curvature sa beam. Depende. Dagan mo? Paso. Inana na. Hi, Father. Grabe, boy. An? Hindi ko rin. Nanambok ko. Nag-diet ko. Paso dyan, paso pa dahil. Bye. Do you have questions? So only one formula sa combined stress. Sabton lang nimo. When siya mag-positive, when siya mag-negative. So sa axial, kung dili ka maginani, you can draw diagrams parehas ni. Diagrams na nakita dali nga negative o di compression. Like example na sa B. Inani yun. O manginta. Dere at B, manino. Kay ABCD man na at B. Oh. Ato yun ta top o bottom ta. Top, bottom. Okay. At C, top o bottom. Sige. Ang sabi, mo niyang axial. Negative ha. So negative isa. Negative P over A. Negative P over A. Oh. Bending. Positive movement man eh. Kung positive movement, kay concave upward man na. So, ang top ni mo, compression. Minus na eh. Ang bottom, tension o plus na. So, which means na at point B, ang maximum nasa top. Kay same sign man, maad mo na. Same sign. O negative yung mga axial, negative po ni. So, nasa top. Tanawa dili. At B, nasa top. Kay maad man ni algebraically. Compressive sa axial, compressive po sa bending. Pero sa C ka, ang sa C, dire bali sa sa C, negative yapon yang axial, negative 9.8. So, negative P over A. Pero ang imong moment kay negative man. So, concave downward. So, ang top ni mo, tension o plus ni. Ang bottom, compression minus. Therefore, ang maximum ni mo, nas bottom. Sa C, tanawa ka niya sa C. At point C, or below C, ang maximum ni mo nasa bottom. Maad yapon, puro compression. Values, wala problema. Dahil PM, maram man problema. Kini, P og M. From your diagram. Ang A og I, kung symmetrical, dali ra. Pag unsymmetrical, medyo dugay. Kay magkuha pa ka o neutral axis.
solve pa ka og ay, malangan gamay. Okay. Any questions? Isa pa na ipangutana di. So, quiz toy. Quiz number 5. Mao man to sabot. Last Thursday rin mo ng quiz pero na-move lang kay tungod atong activity ni BBM. So, padayon tag-quiz sa Thursday. Oh, naanis YouTube. Wala. Chapter 5 rang quiz. Lain siya nga quiz. Sunod na. Oh. Medyo paspasan na to gamay kay what if madayon tong madayon tong intramurals, madayon ba o wala na gid? Any news na mo idea ano? Na postpone lang, na transfer og lain nga date or cancel na gid for this year. Mo, di ba? So nagi tendency nga di makaklase, di ba? Mo nang mas maayo nang as early as possible, ma-discuss na nato kay aron dili ta maapikan. Ma-move next school year. Basi ma-move niya next school year. Bitaw, maybe next week na ko kabalo. Next week na siguro. Or this week? No. Wala man. Murag, o pa mo ko kabasa og update sa Facebook. Mingo pa man. Okay na? So, we will solve additional problems on this next meeting or next nga lecture. Next lecture. Kung na po tayo time sa Huwebes, after sa quiz, pwede. O kung wala is next week na po. Okay na? So, no more questions? Ako ito i-dismiss. Okay na? Okay. Bye, everyone. Thank you, sir. Thursday. Thank you, sir. Yes, sir.